अरेस्ट केले. श्री अविनाश गांवकर फायर फायटर हांकां बेस्ट फायर फायटर हो अवॉर्ड फावो जाता. श्री अविनाश गांवकर जरी दिसपाक जरी मूर्ती ल्हान असली जाल्यार तांची किर्ती खूब व्हडली आसा. तांच्या खातीर एक स्पेशल ताळयो म्हणजे फाटल्या 5 वर्सां लॅडर ड्रिल कॉम्पिटिशनान 1 मिनटाकून कमी म्हणजे 45 सेकंद, 46 सेकंद, 48 सेकंद अशा सेकंदांनी तांणी रेस्क्यू केल्ले आसा आनी तो एक रेकॉर्ड जावन आसा. काम करतात ते बी त्या भायर गोंय अग्निशामक दलाचो बँड प्लाटून आसा वाद्यवृंद पगड ताजे ते बँड मास्टर आसा. श्री आनंद नायक लिडिंग फायर फायटर म्हापसा. पूर आयिल्ले, फ्लड्स आयिल्ले, खूब मोठो पावस पडलेलो आनी फ्लडांतल्यान रेस्क्यू करपी हे सगळे जवान आमचे. श्याम आरोंदेकर, विष्णुदत्त परब फायर फायटर पेडणे, कासारवाणे पेडणे तालुका, पोंडा, उसगांव, खांडेपार, पिचोली, साखळी हाच्या खूब वाठारांनी पूर आयिल्लो आनी हातूंतल्यान जाणटे मनीस, स्कुलान वचपी भुरगीं, ल्हान ल्हान भुरगीं, बायलो हांकां सगळ्यांक त्या जवानांनी रेस्क्यू केल्लो. प्रज्योत होबळे पेडणे फायर स्टेशन. सूरज शेटगांवकर, सूरज शेटगांवकर म्हटल्यार रत्नकांत गांवस. टी गांवकर फायर फायटर पोंडा फायर स्टेशन. अशोक परब सब ऑफिसर म्हापसा फायर स्टेशन. प्रेमानंद ए कांबळी पेडणे फायर स्टेशन. प्रशांत जी दारगड, प्रेमानंद कांबळी सब ऑफिसर पेडणे फायर स्टेशन. मुकुंद बी गवंडी सब ऑफिसर पिचोली फायर स्टेशन. कार्यक्रम निमाणे पावण्यार पाविल्लो आसा. सगळ्यात पयलीं हांव चडांत चड मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा भोवमानिस्त मुखेलमंत्र्याचे की तांचे बिझी शेड्यूल आसतना सुद्दां तांणी आमकां वेळ दिलो आनी आमच्या जवानांक आज कमेंडेशन सर्टिफिकेट प्रदान करून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ, डेप्युटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, डेप्युटी डायरेक्टर फायर, डिव्हिजनल ऑफिसर हे सगळे अधिकारी, जवान जाणी ह्या निलेश फर्नांडीस स्टेशन फायर ऑफिसर. पूर आयिल्ले, फ्लड्स आयिल्ले, खूब मोठो पावस पडलेलो आनी फ्लडांतल्यान रेस्क्यू करपी हे सगळे जवान आमचे. श्याम आरोंदेकर, विष्णुदत्त परब फायर फायटर पेडणे, कासारवाणे पेडणे तालुका, पोंडा, उसगांव, खांडेपार, पिचोली, साखळी हाच्या खूब वाठारांनी पूर आयिल्लो आनी हातूंतल्यान जाणटे मनीस, स्कुलान वचपी भुरगीं, ल्हान ल्हान भुरगीं, बायलो हांकां सगळ्यांक त्या जवानांनी रेस्क्यू केल्लो. प्रज्योत होबळे पेडणे फायर स्टेशन. काम करतात ते बी त्या भायर गोंय अग्निशामक दलाचो बँड प्लाटून आसा वाद्यवृंद पगड ताजे ते बँड मास्टर आसा. श्री आनंद नायक लिडिंग फायर फायटर म्हापसा. खूब व्हायरल जाता सोशल मिडियाचेर.
मन बहादुर ठाकुर, फायर फाइटर, पोंडा फायर स्टेशन. एस गांवकर, फायर फाइटर, पोंडा फायर स्टेशन. बीटी गांवकर, फायर फाइटर, पोंडा फायर स्टेशन. अशोक परब, सब ऑफिसर, मापसा फायर स्टेशन. प्रेमानंद ए कामली, कर्नल फायर स्टेशन. सर प्रशांत जी दारगल, प्रेमानंद कामली, सब ऑफिसर, कर्नल फायर स्टेशन. मुकुंद बी गवंडी, सब ऑफिसर, बिचोली फायर स्टेशन. सूरज शेटगांवकर, म्हटलं रत्नकांत गावस. कार्यक्रम निमाणे पावण्यार पाविल्लो आसा. सगळ्यात पयलीं हांव चडांत चड मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा भोवमान दिसता मुखेलमंत्र्याचे की तांचे बिझी शेड्यूल आसतना सुद्दां तांणी आमकां वेळ दिलो आनी आमच्या जवानांक आज कमेंडेशन सर्टिफिकेट प्रदान करून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ, डेप्युटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, डेप्युटी डायरेक्टर फायर, डिव्हिजनल ऑफिसर, हे सगळे अधिकारी, जवान ज्यांनी ह्या We are grateful that the Honorable Chief Minister has spared his valuable time to be in our midst this morning, despite his very pressing schedule of engagement on the account of the ongoing COVID operation in the state. It has been the practice of the department to award commendation certificates to the administrative and the operational staff for maintaining exceptional standard of performance on the occasion of the National Fire Service Day, 14th April every year. On account of the higher priority duties connected with the COVID-19 crisis, the National Fire Service Day celebration was reduced to the bare minimum, limiting it to paying homage to the martyrs. Since the commendations play an important role in maintaining the staff morale and encouraging sustained performance, it is felt necessary that the commendation awards to be given away on the first available opportunity. There are 99 personnels being awarded in various categories of recognition, such as Major Rescue Operation during flood in August 2019, exemplary performance in the field of firefighting and rescue operation, Best Firefighter, extreme devotion to duties, outstanding performance and extreme devotion to duties, and best vehicle maintenance during the preceding financial year 2019-20. Sir, the Directorate of Fire and Emergency Services has been a disciplined multi-hazard response force of the state. We have been measuring up to the expectations on the operational front as well as in rendering services to the citizens. However, there has been considerable stagnation in the department for the past couple of years, when promotion to the supervisory post and junior management cadre have stalled, resulting in disappointment in the concerned officers. 4 posts of Assistant Divisional Officer, Group B gazetted, where officers eligible for promotion with required qualification and length of service are awaiting promotion. Stagnation at the level has resulted in non-filling up of the chain vacancies from leading firefighter to station fire officer. The respected Chief Secretary has been kind enough to take stock of the situation and assure further necessary action. Honorable Chief Minister is requested to kindly take an early decision to effect the promotion at the Group B gazetted officers level so that lower promotions can be arranged by the department. Sir, we once again express our sincere thanks on behalf of
all the fire personals of this department for having come here for this today's function. Thank you, sir. डिफरंट अवॉर्ड डिस्ट्रीब्युशन्स प्रोग्रामाक म्हजे बरोबर डायरेक्टर ऑफ फायर अँड सर्विसीसचे डायरेक्टर मिस्टर अशोक मेनन, तांचे डेप्युटी डायरेक्टर्स आणि बाकी सगळो स्टाफ, पत्रकार म्हणजे भावांनो आनी भयणांनो, खूब खोस भोगता 99 फायर सर्वीस डिपार्टमेंटचे स्टाफ, मागे भितर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, फायरमॅन, ड्रायव्हर्स अशे पुराय सगळ्या 99 लोकांक आज डिफरंट अवॉर्ड तांच्यांनी केल्ल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या कामगिरी खातीर, म्हणजे घडये कोणी आपलें काम करता आसतना द बेस्ट आउटपुट्स डिपार्टमेंटाक दिल्या त्या बद्दल डिपार्टमेंटान तांचो गौरव करपाक, तांकां तांचें प्रोत्साहन वाडोवपा खातीर आयज तांकां सर्टिफिकेट्स, अवॉर्ड सर्टिफिकेट्स आयच्या ह्या सुवाळ्याक दिल्या. खरें म्हणल्यार हो प्रोग्राम 14 एप्रिलार जावपाचो आशिल्लो. बाब अशोक मेनन हांच्यांनी म्हाका इनवायटूय केल्लो, बट कोविड-19 ह्या महामारी खातीर तो कार्यक्रम घडये तेन्ना जालो ना. पण आतां कोविड-19 महामारी चालू आसतना सुद्दां आमच्या स्टाफाक प्रोत्साहन दिवपाक, तांकां फुडें काडपा खातीर तांच्यांनी हो कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केलो आनी म्हज्या हस्ते जवळपास 99 सगळ्या स्टाफाक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट केल्यो. खरोखरूच हांव डिपार्टमेंट हाजेंय अभिनंदन करता, तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आनी तुमी सगळे जाण अभिनंदनाक पात्र आसा. हांव एक गजाल आज मुद्दामून नमूद करता, पुराय जगभर, देशभर कोविड-19तल्या महामारीक वयता आसतना फक्त सेक्युअर्ड जॉब जर कोणाचो आसत जाल्यार तो गव्हर्मेंट सर्वंटांचो. अदरवायज रेस्ट ऑल आर अनसेफ अँड अनसेक्युअर्ड जाल्या. आनी सगळ्या जाणां म्हणजे खूब कडेन जाला. गव्हर्मेंट आपल्या परीन पुराय प्रयत्न करता. आमी 100% म्हणजे मल्टीनॅशनल डिफरंट मल्टीनॅशनल कंपनीज, डिफरंट प्रायवेट सेक्टर्स कंपनीज वेगवेगळे कडेन म्हणजे खंय तरी कट डावन इन द पेमेंट्स, परत कोणाक खूब ब्रेक दिले, कोणाक काडून उडयले, कोणाक शॉर्ट टर्म ब्रेक दिला. इवन दो इन प्रेस इंडस्ट्री खंयचीच एखादी इंडस्ट्री हातूंतल्यान ह्या कोविड-19तल्या महामारींतल्यान सुटूंक ना. फक्त म्हाका दिसता गव्हर्मेंट जॉब हो एक सेक्युअर्ड जॉब उरलो. दॅट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. म्हणजे सरकारच्या सगळ्या स्टाफाची तिकीट, आय एम नॉट सेईंग ओनली द म्हणजे फायर डिपार्टमेंटच म्हणना, सरकारच्या पुराय सगळ्या लोकांची जबाबदारी आसतली. आमी 100% आउटपूट दिवप हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. आमी अपेक्षा करता, कारण आमी 100% सॅलरी घेता जाल्यार 100% आउटपूट हाची अपेक्षा सरकारी स्टाफा कडल्यान उरता. त्या खातीर आयज वेगवेगळी डिपार्टमेंटांच खरें म्हणजे जशें आमी म्हणटाले की प्रायवेट सेक्टरांत किंवा नवीन जर आयडियाज ओपन करतले, नवीन वेंचर्स जर ओपन करतले आसत जाल्यार सामान्य मनशाक हातभार दिवप, सहकार्य करप हें गव्हर्मेंटांतल्या हायर लेवला पासून लोवर लेवल पर्यंत सगळ्या स्टाफाचें आसा. हांव कित्याक म्हणटा तर गव्हर्मेंटाची वेगवेगळी डिपार्टमेंटां आसा जी डायरेक्टली लोकांच्या संपर्कांत येता. आनी त्या खातीर आमी म्हणटा जर गोंयांत आमी सर्वायव जातले आसत जाल्यार गोंयकारांक आमीच हातभार दिवचो पडटलो. घडये कदाचित कोणी नवीन उद्योग सुरू करता आसत आनी नवीन उद्योग सुरू करता आसतना ताका सरकारच्या डिपार्टमेंटाचें सहकार्य हें सदोदीत लागता. मागीर ते रजिस्ट्रेशन पासून सर्टिफिकेट्स पर्यंत हांव हें मुद्दामूच सांगता. म्हणजे लोकांनी खुबश्या जाणांनी डिमांडूय केला की तांचें म्हणणें आसा की आमी आसा तो एक्झिस्टींग बिझनेस आसा, नवीन बिझनेस आसा, हातूंत आमकां सरकारची मदत जाय. आनी हें म्हणटा आसतना बऱ्याच जाणांची फक्त पयशाची मदतीची अपेक्षा करिना, तर तांची अपेक्षा आसता की आमचें काम फास्ट ट्रॅक जावचें. घडये कदाचित आमचें रिन्यूवल आमकां दर वर्सा म्हणजे थोडोसो त्रास जाता, तो त्रास जावचो न्ही. सगळें ऑनलायन प्रोसिजर करचें, कित्याक क्वीक डिसिजन्स जावची, बेगीन जावची. तातूंतल्यान मागीर ती रिन्यूवल सर्टिफिकेट आयदर फायर डिपार्टमेंटाची आसतली, पंचायत डिपार्टमेंटान आसतली, हेल्थ डिपार्टमेंटान आसतली, पोल्युशन कंट्रोलान आसतली, जाल्यार आमी सगळ्यांनी तांकां सहकार्य करप. जो नवीन आसा, एक्झिस्टींग आसा, नवीन वेंचरांत कोण येवपाक सोदता ताका आजून गायड करप, सपोर्ट करप, हेल्प करप, ताका प्रमोट करप हें आमचें कर्तव्य आसतलें.
मागीर सगळी जी डिपार्टमेंटां लोक संपर्कान येता तितकी म्हणजे पंचायत डिपार्टमेंट आसतले, हेल्थ डिपार्टमेंट आसतले, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसतले, फायर डिपार्टमेंट आसतले, पुलीस डिपार्टमेंट्स आसतले, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट आसतले. म्हणजे नवीन कोण जर सुरू करपाक सोदता आसत जाल्यार ताका आयचे घडीक म्हणजे नीव इन्व्हेस्टमेंट ही गोंयांत येवपाक जाय आनी ते येतले आसत. फक्त म्हणजे आमी पळयता की आमी नवीन इन्व्हेस्टमेंट आफयली आयलेच म्हणून जावचें ना. ताका सहकार्य जें आसा हें सगळ्या गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटाचें मेळटलें. आवर पॉलिसी आसा, आमी सुरू आसा, आमी त्या दृश्टीन काम करता. सिंगल विंडो क्लियरन्स थोड्याच दिसा भितर आमी क्लियरूय करतले. पण हे सगळें केन्ना शक्य आसत जाल्यार रेस्ट ऑल सगळ्या डिपार्टमेंटांनी सहकार्य केलें तेन्नाच शक्य जातलें. हांवें आयच्या सुवाळेक मुद्दामून हो विशय मेन्शन इतक्याच खातीर केलो की वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान लोकांक सहकार्य मेळप हें गरजेचें आसा आनी तें मेळचें हाची अपेक्षा करता. तुमी सगळ्यांनी फाटल्या वर्सभराच्या कार्यकाळांत वेगवेगळे बरें काम केलें म्हणून तुमकां अवॉर्ड सर्टिफिकेट मेळ्ळी. फुडें बरें काम करपाक जाय म्हणून ज्या अर्थी तुमकां सर्टिफिकेटचें तुमचें फेलिसिटेशन केलें त्या अर्थी उरलेल्या तुमच्या सर्विसाच्या कार्यकाळांत नॉट ओन्ली म्हणजे सर्वीस पिरियडानच न्हय, आमी ह्युमन बिंग सुद्दां म्हणून आफ्टर द रिटायरमेंट ऑल्सो आमच्या कडल्यान बरें काम ह्या समाजा खातीर जावप हें गरजेचें आसा. आनी जी शिस्त घडये कदाचित आतां जो तुमचो एटिट्यूड आसा म्हणजे फायर सर्विसीसान काम करता आसतना एखाद्याक सपोर्ट करपाचो, हेल्प करपाचो, एमर्जन्सीन आपल्या जिवाची पर्वा न करता एखाद्याक वाचोवपाचो. बाबा अशोक मेननान सांगलें कोणाक तरी एका म्हणजे हायड्रोलीक टँक समथींग आयली, त्यांनी कांय इक्विपमेंट नासतना सुद्दां ज्या पद्दतीन हँडल केलो म्हणजे तोच एटिट्यूड फुडेंय उरचो जेणे करून समाजात वेगवेगळ्या पद्दतीच्या लोकांक इन एमर्जन्सी सिच्युएशन्स कितें करचें हे कदाचित लोकांक खबर नासता. बट यू आर द ट्रेन पीपल, यू आर टेकन द ट्रेनिंग इन युअर करियर. पुराय काम करता आसतना वेगवेगळे ट्रेनिंग्स तुमी वेगवेगळे फावटी म्हणजे इन द स्टेट आनी आउट ऑफ द स्टेट म्हणजे नॅशनल लेवलाचेरूय तुमी ट्रेनिंग घेतल्या. त्या ट्रेनिंगाचो फायदो, त्या इक्विपमेंटाचो फायदो घडये कदाचित आमचे कडेन इक्विपमेंट नासतले जाल्यार टॅक्नीक आसतली, त्यो टॅक्निक्स वापरून आमी जरी ड्युटी आमी म्हणटा की आज हांव ड्युटेर ना जाल्यार थंय एमर्जन्सी येयल्यार दॅट इज नॉट म्हणजे तें म्हजें काम न्ही. म्हाका दिसता आमी गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणटा आनी जेन्ना एमर्जन्सी डिपार्टमेंटान काम करता तेन्ना घडये कदाचित आपूण ऑफ ड्युटी सुद्दां जरी आसलो जाल्यार इट इज माय ड्युटी म्हणून काम करचें पडटलें आनी तें खरें काम आसता. फाटल्या जेन्ना डिजास्टराच्या वेळार पळयता की पुराय बार्देस आनी दिवचल तालुक्यांत मोठे हुंवार आयले त्या वेळार तुमच्याय डिपार्टमेंटान खूब बरी कामगिरी ही केल्या. अशाच पद्दतीची कामगिरी पुराय आमी म्हणटा की 365 days म्हणजे वेरेवर देर इज अ एमर्जन्सी यू पीपल आर देर. त्या खातीर हांव ड्युटीर आसूं आपूण किंवा नासूं जेन्ना आपल्या समोर आपल्याक एमर्जन्सी दिसतली त्या वेळार आपली ड्युटी आसतली की आपण ताका मदत करप आनी तुमी सगळे जाण करतले हाची अपेक्षा करता. सरकारान सदोदीत वेल इक्विप्ड फायर डिपार्टमेंट करपाचो प्रयत्न केला. घडये जे जे इक्विपमेंट लागता इन डिजास्टर इन मॅनेजमेंट करपा खातीर ते इक्विपमेंट प्रत्येक फावटी म्हणजे तुमचो डायरेक्टर बाबा अशोक मेनन हाणें सांगला तेन्ना सरकारान सहकार्य केला, सरकारान हाडून दिवपाचो प्रयत्न केला. बट ताजो बऱ्यांतलो बरो वापर कसो करप हो तुमी लोकां खातीर करतले हाची अपेक्षा करता. आनी परत एकदां हांव सगळ्या जवानांक, सगळ्या स्टाफाक जेंका अवॉर्ड्स मेळ्ळा तांकां शुभेच्छा दिता. आनी अजुनूय बी तुमच्या डिपार्टमेंट जे आसा हे नंबर 1 डिपार्टमेंट फॉर हेल्पिंग द पीपल.